بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سون गुफ्तगू चलान अरफच अहमियत फजीलत और अरफ के आमाल अत मुतालिक और इंशाल्लाह आज करो इस सिलसिले जारी दुआई अरफिक यम जन के अहम फराज के अहम मजामीन तमन कुन करो इशारा यम वही अरफिक आमाल मज सारी खुद अहम तो बाफजिलत तरीन अमल सह गो कि परवरदिगार सत इंसान दुआ के जरिए रबत महकम कर यानी रबत अबूदियत बंदगी सह रबत गसान मुकम्मल सह रबत गसान मजबूत यीतिस कालस तथ मज दुआ तिकाज मंगुन खुदायस पसंद कि इंसान मान बारगाह मज मे सतन नजवा कर मे सतन मुनाजात कर मे सतन हम कलाम गसन पन दर्द पन खास्त पन मकसद पन यम त ख्वाहिशात तम मे दरमियान त्राउन तो बह तम सद खतर हल मुश्किलात आसन लिहाजा बेहतरीन दह युस जन अम खतर आमुद इंतखाब कर सह माह ज़िलहज्जुक यह अजीम दह ये जन ईद आज़म तनान ये जन अहद इलाहियुक दह तनान ये जन गुनहन हिंद एतराफुक दह तनान ये जन मारिफत इलाही तो इरफान खुदायुक दह तवान यानी सह रोज़ अरफा तो दुआई अरफ अमे खतर बेहतरीन वत हमवार कर कबल कि अमुक अहम बहस करो गोड करो अमचि सनद योस जन तथ कुनत कर बह मुख्तसर इशार कि अत दुआई शरीफ अरफस ज़ हिस्से गोडनुक हिस्से अत जन अहम हिस्से बे ब्याख दयम हिस्से अत जन अमे खुद अहमियत थवान अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा तिमो यह दयम हिस्से नकल कोरमुत कह तिक तिहजन नजर मज कि यह दयम हिस्से नसा इमाम हुसैन सद तरफ वारिद गोमुत कह मगर बाकी यम जन कफमी या बाकी यमो जन यह दुआ नकल कोरमुत तिमो दयम हिस्से नकल कोरमुत और मनसूब कोरमुत यह हसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सद अमे दुआक हिस्से अल्लामा जवादी आमिली हफिज़हुल्लाह ताला अलैह तम फरमान कि यह जन यह दयम हिस्से अमे दुआए अरफुक यह हसा कतअन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सद तरफ सदर गोमुत तिकाज अगर कह हदीस आसान सह गस इत्मिनान गसन कि यह इमामस निश सदर गोमुत यह इमामन वोनमुत यह इत्मिनान हासिल करने खतर कह वत शरीयतन मुंतखब करम अक लट यह वत कि जन नकल करान यह रिवायत या हदीस सह मौसक तो मोतबर इंसान बे लट यह कि अमिस नफर सन पई मगर खुद जन मजमून अमे रिवायतुक या हदीसुक यह तूता बुलंद तो आला और तूत गहराई अत मजन कि हेको वनित कि यह हेकने बयान गसित मगर यह कि सह गस लिसान खुदा आसन सह गस लिसान नबी या लिसान इमाम आसन लिहाजा यह वत त्रेम वत इत्मिनान हासिल करने खतर तम गई मुख्तलिफ शवाहिद मुख्तलिफ कराइन चाहे तम कराइन मुत्तसिला आसन चाहे मुनफसिला आसन यानी मुख्तलिफ कराइन वुचान मुहद्दिस और सह पत बररसी करान वुचान कि नसा यह मजमून तबियस या इमाम से निशान सदर गोमुत लिहाजा अल्लामा जवादी आमली सब फरमान लिहाजा यह नसा मौजूयत थवान कह सानि खतर बल्कि हुसूल इत्मिनान हेको कुन तरीक हे हासिल गसित सह गो यह कि यम बुलंद पाय मारिफ यम जन यम नसा आसन यम हेकन लिसान इमाम वरे कंस लिसान या जबान पे जारी गसित
تَمہِ وَرٲے تِم قریٖنہٕ کینٛہہ وَنان دَپان تِم فرماوان کہِ سید ابن طاووس یِم زَن بُزرگان تِمو تہِ چھُ یہِ نقل کوٚرمُت یِتھَے پٲٹھۍ مُختلِف چیٖز بیان کَران ساروی کھۄتہٕ یُس چیٖز بیان چھِ تِم کَران سُہ چھُ یہِ کہِ اَکھ یہِ کہِ اَمِکۍ یِم زَن مضامیٖن چھِ یُس زَن مضموٗن چھُ اَمہِ ٲخری حِصُک دُعاوُک سُہ ہَسا چھُ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد تَتھ منٛز چھِ سٮ۪ٹھاہ گہرٲیی تَتھ منٛز چھِ سٮ۪ٹھاہ عظمت تَتھ منٛز معرفت تہٕ عرفانِ خۄدا چھُ تَتھ منٛز بیان آمُت کَرنہٕ اور بیٛاکھ اَکھ چیٖز یُس زَن چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ یُس زَن اِبتِدایی مرحلَس منٛز مضموٗن چھُ دُعاوُک سُہ مضموٗن چھُ عموٗمی سُہ چھُ عامیانہ مضموٗن یعنی تَتھ منٛز چھُ پروردِگارَس برونٛہہ کَنٮ۪تھ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام مُشکلات بیان کَران ذاتِ اقدس الٰہیَس برونٛہہ کَنٮ۪تھ علمی حاجت اور عینی حاجت اور پَنٕنۍ خاصتہٕ تِم چھِ بیان کَران درحالہِ کہِ یِم زَن فرماوان کہِ سُلطانہِ مضموٗن یُس زَن چھُ یعنی یُس زَن شہنشاہِ مضموٗن چھُ گہرٲیی چھُ سُہ چھُ ٲخری حِصَس منٛز ییٚتہِ نَس زَن اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام حقیٖقی عرفان چھِ بیان کَران لہٰذا چھُ یہِ سورُے یُس زَن محتوا چھُ یہِ ہسا چھُ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامَس نِش قطعاً صٲدِر گوٚمُت تِم مٔزیٖد اَتھ بارَس منٛز فرماوان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن اولیاءِ خۄدا ؤلیے خۄدا یا اِمام چھُ لَب گُشٲیی کَران اور دُعا چھُ منٛگان تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ تٔمۍ سُنٛد ییٚلہِ سُہ دُعا چھُ دَس چھُ بُلنٛد کَران تٔمِس کُنَتھ چھُ یِم پَنٕنۍ دَستانہِ مُبارک بُلنٛد کَران یُس زَن بے نیاز چھُ یُس زَن کُنہِ تہِ چیٖزُک محتاج چھُنہٕ آسان کینٛہہ لہٰذا اَمہِ ذٔریعہٕ چھُ اِمام یَژھان یا نبی یَژھان یا ؤلیے خۄدا یَژھان سُہ چھُنہٕ یَژھان پَنٕنۍ جِسمٲنی یا پَنٕنۍ مٲدی مُشکلات حل کَرٕنۍ کینٛہہ بٔلکہِ چھُ سُہ تجرُبے دروٗنی یَژھان حٲصِل کَرُن لہٰذا کینٛہہ کمالات یِم زَن أمِس اِنسانہِ کامِلَس حٲصِل چھِ کَرٕنۍ تِم ہٮ۪کَن نہٕ تٔمِس حٲصِل گٔژھِتھ ییٖتِس کالَس نہٕ سُہ لَبہٕ دُعا کَرِ ییٖتِس کالَس نہٕ سُہ دَسبہٕ دُعا گژھِ لہٰذا اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامَس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ اَمہِ مضموٗنہٕ تہٕ محتوا یُس زَن چھُ یہِ چھُ سٮ۪ٹھٕے تھوٚد اور اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامَس اوس اَکھ مقام یُس زَن مقامِ شہادت اوس مقامِ شہادت اَتھ پٮ۪ٹھ فٲیض گژھُن اَتھ کمالَس پٮ۪ٹھ واتُن یہِ اوس مُنحصِر اَتھ مطلوٗبَس پَتہٕ دَونَس سۭتۍ سۭتۍ لہٰذا اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامَن اگر یہِ دُعا چھُ ووٚنمُت اَمیُک عظیٖم یۄس زَن مضموٗنٕچ گہرٲیی چھِ یۄس زَن مضموٗنُک عمق چھُ یہِ اقیانوٗس چھُ یہِ چھُ اَسہِ ہٲیِتھ دِوان کہِ یہِ چھُ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامَس نِش صٲدِر گوٚمُت یہِ چھُ اَکھ مطلب دوٚیِم مطلب چھُ یہِ کہِ علامہ جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عظیٖم فلسفی شخص ٲسۍ عرفٲنی شخص ٲسۍ یِمو زَن نہٕ نہج البلاغس پٮ۪ٹھ اَکھ شرحِ فلسفی شرح تہِ چھِ لیٚچھمٕژ تِم فرماوان کہِ روٗحٕچ حالت یعنی روٗحٕچ خاص حالت اِنسان سٕنٛدِ نفسٕچ خاص حالت یَتھ منٛز زَن اَکھ رٲبطہٕ چھُ قٲیِم گژھان عشقُک جذبُک اور محبتُک کَتھ درمیان چھُ رٲبطہٕ یہِ قٲیِم گژھان یہِ چھُ عاشقَس تہٕ معشوٗقَس درمیان یہِ رٲبطہٕ قٲیِم گژھان لہٰذا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ رٲبطہٕ تہٕ یہِ تعلُق قٲیِم گژھِ معبوٗدَس تہٕ عبدَس درمیان خالِقَس تہٕ مخلوٗقَس درمیان اور پہل کٔمِس چھُ گژھُن عاشق کُس چھُ عاشق چھُ مخلوٗق عاشق چھُ عبد عاشق چھُ یہِ اِنسان لہٰذا أمِس گژھِ أمِس پنٛنِس معشوٗقَس سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ رٲبطہٕ قٲیِم چھُ گژھان أتھۍ چھِ وَنان دُعا أتھۍ چھِ وَنان درواقع نیایش لہٰذا عرضہٕ چھِ اِنسانَس اَمے دُعا سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان مرحلے دُعاہَس منٛز چھُ واتان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان دَسبہٕ دُعا چھُ گژھان درواقع لوٚب تٔمۍ پَنُن اَصلی مقام علامہ فرماوان کہِ اِنسانَس اگرے اِنسان کُنہِ تہِ مقامَس پٮ۪ٹھ تھاوون کُنہِ تہِ جایہِ تھاوون سُہ چھُنہٕ حقیٖقی مقام اِنسان سُنٛد کینٛہہ مثلاً اِنسان بَنہِ اِنجیٖنَر اِنسان بَنہِ ڈاکٹر اِنسان بَنہِ فَلٲنۍ خدمت گُزار اِنسان بَنہِ پرٛایِم مِنِسٹَر اِنسانَس دُنیٲوی اور مادی پوسٹ دِمو تٔمِس مقام دِمو تٔمِس یِم زَن ہاے رینٛکِنٛگ آسَن یہِ نسا چھُنہٕ حقیٖقی مقام اِنسانَس کینٛہہ فرماوو حقیٖقی مقام چھُ اِنسانَس تَمہِ ساتہٕ پٲدٕ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان تمام خضوٗ تہٕ خوشوٗ سان دَسبہٕ دُعا چھُ گژھان اور پنٛنِس معبوٗدَس تہٕ خالِقَس برونٛہہ کَنۍ چھُ
یہِ دست دراز کران بے نیازس برونٛہہ کَنہِ چھُ نیاز مندی ہُنٛد اَتھٕ وہراوان. لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نظر چھِ تراوان کہِ بہتریٖن نموٗنہٕ یِمن دُعاون ہُنٛد ییٚتنس چھُ وَنان چھُ مولا یا مولا مناجات امیر المومنین ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ یا دعایہِ کُمیلٕکۍ یِم زن مضموٗن چھِ وٕچھان سۄ گہرٲیی کیاہ چھُ وَنان مولا انا عبدُک الضعیف الذلیٖل المسکیٖن الحقیٖر دس بہٕ دعا گژھان مولا کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ اوٚتنَسَن چھُ اِنسان یِوان اَتِنَسَن چھُ اِنسان پَنٕنۍ سۄ عظمت لَبان پَنُن سُہ مقام لَبان لہذا ییٖژاہ مُناجاتَس منٛز گہرٲیی آسہِ ییٖژاہ اَتھ دعا منٛگنَس منٛز تَزَرُع خُشوٗع تہٕ خضوٗع آسہِ زانُن گژھِ کہِ تیوٗتاہ چھُ یہِ عبوٗدیت کِس مقامَس منٛز ہُرٮ۪ر گژھان اِنسانَس. لہذا علامہ فرماوان کہِ یہِ گہرٲیی گٔژھ پٲدٕ گژھٕنۍ اگر نَے وۄنۍ اِنسان دس بہ دعا گژھِ کینٛہہ اگر نَے اِنسانَس درواقع یہِ دعا منٛگنُک شرف حٲصِل گژھِ کینٛہہ تیٚلہِ کیاہ چھُ تِم فرماوان کہِ درواقع اِنسان سٕنٛز زندگی یَتھ زندگی منٛز نہٕ دُعا آسہِ یَتھ زندگی منٛز نہٕ پنٛنِس معبوٗدس منٛگنُک سلیٖقہٕ آسہِ یہِ زندگی چھِ بالکُل تِژھٕے یِتھ پٲٹھۍ زن أسۍ لۄکچارس منٛز ستہٕ بچس سُہ ٹیوٚنٛڈ چھُ تھاوان ژھوٚرُے ٹیوٚنٛڈ چھُس تھاوان ٲسس منٛز تتھ چھُ سُہ ژٕہ آسان دِوان اور یہِ ژھوٚرُے ٹیوٚنٛڈ چھُنہٕ نہ تٔمِس تقویتھا دِوان نہ چھُ تٔمِس قۄدرتھا میلان بٔلکہِ ییٖتیاہ سُہ ژٕہ چھُ اتھ دِوان تیٖژاہ چھِ أمۍ سٕنٛز اٮ۪نرجی تہِ ویسٹ گژھان. لہذا اور ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ پتہٕ کتنس چھُ یہِ ٹیوٚنٛڈ نیران أمِس ٲسہٕ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ زن مرنُک مقام چھُ. علامہ جعفری صٲب فرماوان کہِ یہِ انسان یُس زن دُعا ورٲیی زندگی چھُ گُزاران أمۍ سٕنٛز مِثال چھِ یِژھٕے یعنی درواقع ییٚمہِ ساتہٕ یہِ موٗد مرنہٕ وِزِ زنہٕ کوٚڑُکھ أمِس سُہ ٹیوٚنٛڈ یُس زن یہِ چٮ۪وان اوس یتھ یہِ ژٕہ اوس دِوان یہِ کوٚڑہوس نٮ۪بر تہٕ أمِس روٗد بیٚیہِ سُہ جسم بیٚیہِ چھُ یہِ کرٛٮ۪کہٕ ناد لایان. لہذا اِنسان گوٚژھ آسُن اِنسان کیاہ گژھِ آسُن فرماوان کہِ یہِ چھِ درواقع اکھ سۄ ایٚکٹِوِٹی یعنی دُعا منٛگُن چھِ درواقع سۄ فیٖلِنٛگ اکھ سُہ جذبہٕ اکھ سُہ احساس اکھ یُس زن اِنسان سٕنٛدیو تمام جواریو سۭتۍ پٲدٕ چھُ گژھان تمام عضوٗ یِم اِنسانس چھِ چاہے تِم ظٲہری عضوٗ چھُس چاہے تِم بٲطِنی عضوٗ چھُس. لہذا فرماوان کہِ یوٗتاہ اتھ منٛز گہرٲیی گژھِ یعنی اِنسانس گژھِ پنُن یُس تٔمِس درواقع یۄس تٔمِس سٮ۪نٕس چھُ تِم تہِ گژھن اتھ منٛز ایٚکٹِو آسٕنۍ یُس تٔمِس شعوٗر چھُ سُہ تہِ گژھِ ایٚکٹِو آسُن یُس تٔمِس تخیُل چھُ یہِ تہِ گژھِ ایٚکٹِو آسُن یُس تٔمِس فِکِر چھِ یہِ تہِ گژھِ ایٚکٹِو آسٕنۍ یُس أمۍ سُنٛد وجدان چھُ أہنٛدِ وجوٗدٕ کھۄتہٕ تہِ باعظمت یہِ تہِ گژھِ ایٚکٹِو آسٕنۍ تمام یِم چیٖز گژھن کمہِ ساتہٕ یِم گژھن پانہٕ ؤنۍ رٔلِتھ آسٕنۍ پتہٕ گژھِ اِنسان پروردگار سٕنٛدِس عالمس منٛز مُناجات کرُن. نہ درواقع امہِ سۭتۍ چھُ أہنٛدِس روح کِس اوقیانوسس انٛدر کیاہ یِوان سۄ گرٛٮ۪کھ چھِ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ یِم تمام سٮ۪نٕس چھِ ایٚکٹِو گژھان اور ییٚمہِ ساتہٕ یِم تمام فعال گٔے درواقع لگہِ أنٛدرٕ جانس گرٛٮ۪کھ ییٚمہِ ساتہٕ جانس تہٕ زُوس أنٛدرٕ گرٛٮ۪کھ لٔج اِنسانس چھُ سُہ نِکھار یِوان. لہذا چھِ سۄ گہرٲیی پٲدٕ گژھان امہِ دعا سۭتۍ. لہذا دعا یُس زن چھُ یہِ چھُ اکھ زندگی ہُنٛد اکھ عظیٖم اکھ نعمت اکھ اور یہِ چھُ عطا گژھان کمن یہِ چھُ خۄداوندِ کریٖم پننٮ۪ن خاص بنٛدن عطا کران. کۭتیاہ چھِ تِم تہِ آسان یِم زن صحرایہِ عرفاتس منٛز پنُن ٹایم چھِ ویسٹ کران پنُن وقت چھُ ویسٹ کران مگر اکھ جانانہ درٛاو یُس زن خۭمہٕ منٛز درٛاو خۭمہٕ منٛز نیٖرِتھ پنٕنۍ بچہِ یِمن کٔرٕن تھپھ اور پننہِ مستوٗرات پنٕنۍ اہلو عیال کٔڑِنۍ آو اتھ جبلُ الرحمہ کِس اتھ دامنس تل آو اتھ پہاڑس تل آو گوٚو دس بہ دعا. یہِ کُس اوس یہِ اوس فرزندِ رسول اللہ حضرت امام حُسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا أمۍ سٕنٛز گہرٲیی أمۍ سُنٛد عمق أمۍ سٕنٛز یۄس زن یہِ پرنُک سلیٖقہٕ اوس کیاہ اوس امام ٲسۍ أتھۍ جبل الرحمس لرِ أتھۍ بۄنہٕ کنٮ۪تھ دس بہ دعا گٔژھِتھ ابتدا پٮ۪ٹھ تا انتہائی دعاس تام مشغوٗلہِ تزرُع اور مشغوٗلہِ گِریہ وزٲری. لہذا عزیٖزو دعا چھُنہٕ فقط لۄکہٕ لۄکٕٹۍ زبانہٕ کینٛہہ دعا چھُنہٕ فقط یہِ زبانہِ سۭتۍ ونُن کینٛہہ بٔلکہِ دعا چھُ
वजूदुक अख एहसास, वजूदुक अख हिस्सा अख ज़मीरुक अख हिस्सा। अल्लाह ताला दीन असे सारनी हकीकी दुआ करनुक, हकीकी दुआ पढ़नुक तौफीक अता। इंशाअल्लाह बाकी करो भी जल्द हो गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानक गैर अन्न आफियतक औसअ ली फअस्अलुक या रब्बी बिनूर